Dobar dan i dobrodošli na kanal Tomina kuhinja. Danas za vas pripremamo jednu osvežavajuću i preukusnu tortu. Radi se o Milleram torti koja me oduševila ukusom. Pa da krenemo sa pripremom. U posudu za miješanje dodati 100 g šećera, 80 g margarina, 1 vanilin šećer, 1 prašak za pecivo, i 1 jaje. Rukama izmiječite zatim u više navrata dodavajte 250 g brašna i zamesite testo. Na pek papir pospite malo brašna pa razvucite testo na njemu. Kalup 26 cm nauljite i pobrašnjavite. Pobrašnjavite testo i oklagiju kako se ne bi lepilo. Uz pomoću oklagije zarolajte testo i prebacite ga u kalup. Testo utisnite u kalup sa strana i odole i odstranite testo koje je iznad obruča. Ukoliko testo puca, samo ga dodatno zakrpite i utisnite. U posudu za mućenje dodati 3 pudinga od vanile, kao i 200 g šećera, pa promešajte. Jedan deo mlijeka od 500 ml dodajte u puding, a drugi stavite da se kuva. Razmutite puding i šećer sa mlijekom da ne ostane grudvica. Zatim dodajte u mlijeko i skuvajte puding.
Pomerajte ga sa šporeta. Zatim u vreo puding dodajte 800 g Millerama. I dobro sve sjedinite. Dobijeni fil izlijte u kalup. I podjednako rasporedite. Petsto grama zabrznutog voća po želji rasporedite svuda preko vrućeg fila. Peći u već zagrejanoj rerni na 170 stepeni oko 70 minuta. Tortu ostavite da se u potpunosti ohladi, pa prebacite u frižider kako bi se skroz stegla. Pripremite jedan prekrivač za torte i kolače po ukusu sa kesice i vrućeg ga prelite preko voća. Vratite u frižider kako bi se još steglo. Tortu sasecite nožem unutar kalupa i izvadite i zatim dekorišite po želji. Milleram torta je spremna. Hvala vam što ste gledali ovaj video, pišite mi u komentaru kako vam se dopala Milleram torta i da li ste ikada pravili. Ukoliko ste novi na kanalu, ne zaboravite da se prijavite na kanal. Do sljedećeg videa šaljem vam jedan veliki pozdrav.